गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 रो आज आम स्टोरी रो विषय टी पढ़िबा द थीप एंड द टाइगर लेसन 2 क्लास 8 रो लेसन 2 द थीप and the tiger. चोर ओ बाघ। चोर और बाघ विषय पढ़ा द थीप एंड द टाइगर। समस्ते बाहर करबा पेज 32। Once there was a king. The king was famous for his strong and swift horses. He kept all the best horses in his stable. One day a thief wanted to steal a horse. A tiger came to know about the thief's plan. He thought of eating the thief's flesh, so that night the tiger came to the king's stable. It hid in a safe place. It stood silently with the horses as if it was one of the horses in his stable. After some time, the thief got into the stable. It was dark inside. He touched the back of each horse to select the best one. At last, the thief touched the tiger's back. He thought it to be the best horse. He brought the tiger out of the stable. Then he put a bridle on the tiger's mouth and rode on it. The tiger didn't have such an experience before. It thought the thief was very powerful. It became terribly afraid of the thief and started running with great speed. The thief didn't have such an experience before. He thought he had selected the best horse. He didn't imagine that he was riding a tiger, because he couldn't see anything in the dark. SGP 2. The day dawned, darkness disappeared. Then only did the thief see that he was riding a tiger. He was frightened. The tiger was also running very fast out of fear. The thief couldn't think what to do. He was about to faint. While running, the tiger passed under a tree. The thief caught hold of a branch and climbed up the tree. The tiger was very happy. It ran into the forest as fast as he could. After some time, the thief got down and rested under the tree. He was very afraid and tired, so he slept like a dead man. A wolf came that way and thought the man to be dead. It said to itself, "What a good luck! This dead man will last me more than a week. But someone should help me drag the dead body." Thinking so, the wolf went in search of another animal. It met the same tiger in the forest. It said, "Mr. Tiger, will you please help me drag a dead body? I will give you half of it to you." After the night's experience, the tiger was suspicious. It asked, "Are you not going to cheat me? Won't you run away leaving me alone?" The wolf suggested,
We will tie each other with a rope. The wolf and the tiger tied each other with a rope and went to the dead man carefully. The thief got awake, heard their footsteps, and out of fear shouted, "What, tiger, you have come again?" Seeing the thief, the tiger got frightened. Dragging the wolf, it ran as fast as it could. The poor wolf died. Since that day, the tiger promised not to desire for human flesh again. The thief was happy too. He gave up stealing from that day. ଏଇଟା ଆମର ରିଡିଂ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଘରେ जो रीडिंग गुड़िक प्रोनाउंसिएशन गुड़िक ताकि सब भल भाव आम अभ्यास करवा आम डिफिकल्ट वर्ड्स गुड़िक जहाँ सब रही जाए सब लिखिदवा हमर फर्स्ट आछि गोटे स्विफ्ट SWIFT स्विफ्ट जोटा कि हम कहते क्षिप्र एटा बेकटा बुझेबा हम क्षिप्र गति जोटा हम कहते स्विफ्ट जो माने शीघ्र गति करती बा स्विफ्ट क्षिप्र वेगरे गति करती और स्टेबल घोड़ाशाला घोड़ा जो भी रहती ताको हमें कहबा स्टेबल घोड़ाशाला स्टील स्टील अर्थ होती चोरी करिया तापरे हमर अछि फ्लैश फ्लैश माने मांस हाइड HID हाइड हाइड हिडन द फर्स्ट फॉर्म हाइड माने होती लुचिबा V1 एटा साइलेंटली तापर आछि साइलेंटली तो हम समझते जानछि कि होते आउटे आछि हमर ब्राइडल BRIDLE ब्राइडल माने लगाम घोड़ा को कंट्रोल करिया पे हमें जो हाथ रे गोटे फिटा वाला थाए हम तो फिट दउ घोड़ा दौड़ी जाए रही जाए सेटा लगाम लगाम कहबी ब्राइडल तापर हम अछि एक्सपीरियंस अभिज्ञता तापर हम अछि टेरिबली भयंकर भाବରେ तापर अछि इमेजिन कल्पना करिया इमेजिन करिया बा कल्पना करिया नेक्स्ट रोची हमर डॉन DAWN डॉन प्रभात यातने प्रत्युष वा सकाळ समय को डॉन फ्राइटेन FRIGHTEN फ्राइटेन होती भयभीत तापर हम अछि फैंट फैंट अचेत होइला तापर हम अछि ड्रैग DRAG ड्रैग घुसाइला suspicious संदेह करा
CHEAT ଠକିବା। TIE tie ବାନ୍ଧି ଦେବା। Footsteps ପାଦ ଶବ୍ଦ। ପାଦ ଶବ୍ଦ। Desire DISER desire इच्छा বা অভিলাষ। Give up ଛାଡ଼ି ଦେବା। ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स गुड़िक आमे ताको सब भल भाव अभ्यास करवा। बर्तमान आम विषय बुझिया भाव द थीप एंड द टाइगर। चोर आ बाघटी विषय ये गपटी फर्स्ट देछि हमर SG21 रे। Once there was a king गपटी आरंभ होछि। एकदा जने राजा थिले। The king was famous राजा फेमस थिले बा प्रसिद्ध थिले for his strong and swift horses। तांकर जत्ते सब घोड़ा थिला किछि घोड़ा तांकर भितरे बहुत स्ट्रांग बहुत शक्तिशाली थिले। आ किछि घोड़ा स्विफ्ट थिले। स्विफ्ट माने लिखि देछि जोटा कि बहुत क्षिप्र गति रे माने दौड़ुथिले बहुत क्षिप्र वेगरे गति करथिले। सेमतिया सब बलवान घोड़ा तांकर पाखरे थिले। He kept all the best horses। kept keep रो past form keep माने रखिबा। kept न होची V2 जोटार अर्थ होची रखिथिले। all the best horses सब जागा घोड़ा रखिथिले से कोठी ना in his stable तांकर घोड़ा शाला रे से सब रखिथिले। दिने कोन हला ना one day a thief wanted दिने गोटे चोर इच्छा कला wanted माने इच्छा कला to steal चोरी करिया पे ए हॉर्स गोटे घोड़ा ता भितर चोरी करिया पे से इच्छा कला। ए टाइगर केम टू नो तार से प्लान विषय रे गोटे बाघ से जानि परला जे आदि चोरटी चोरी करिया को आसु। केम टू नो अबाउट द थीफ्स प्लान चोरटी रो योजना विषय रे से जानि परला। इट थॉट हो थिंक रो पास्ट फॉर्म V2 से चिंता कला। इट थॉट ऑफ ईटिंग द थीफ्स फ्लेश चोरर फ्लेश माने मांस को से खाइया पे चिंता कला। सो दैट नाइट द टाइगर केम टू द किंग्स स्टेबल चोर भी आछि से स्टेबल को से दिन राति रे बाघ ताकू खाइया पे चोर को खाइया पे से भी घोड़ाशाला रे आसी की पहुंची। इट हाइड इन ए सेफ प्लेस से जाइकी हाइड माने लुचि जीवा गोटे सेफ प्लेस गोटे निरापद स्थान रे जाइकी लुचि जाइछि। इट स्टैंड रो पास्ट फॉर्म स्टूड ठिया हला जाई कोठी ना साइलेंटली नीरव रे विथ द हॉर्सेस घोड़ा का पाखर जाइकी ठिया हे गला ताको घोड़ा जेमति ठिया हे जदी घोड़ाशाला रे ताको पाखे जाई ठिया हे with the horses as if it was one of the horses in the stable जेपरी घोड़ा माने सीजन दिस सेही घोड़ा मानक भितर जणे सेही बडी से ठिया हे घोड़ा पाखरे बाघ। आफ्टर सम टाइम किसय परे कोन हला ना द thief got into the stable गेट रो पास्ट फॉर्म होची got पसिला सेही स्टेबल भितर बा सेही घोड़ाशाला भितर को चोरटी पसिला चोरी करिया पे। It was dark inside ता भितरटा डार्क थिला बा अंधकार थिला। He touched रो पास्ट फॉर्म touched छुइला the back सब घोड़ा कर बैक बा पिठी की सब छुइला of each horse to select the best one देखुतला को कहार पिठीटा बेसी चिकनिया लागु सेटा सबटु भलो घोड़ा आइथाउ तेनु से सब हाथ मारी के आगो देखला। At last शेषरे the thief touched the tiger's back से से कौन कला ना बाघ तो ताके पाखे ठिया जाइथा नै
ତେଣୁ ତା ପିଠିରେ ତାର ହାତ ବାଜିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ଭାବିଲା। ତେଣୁ ବାଘ ପିଠିଟା ତାକୁ ବେଶୀ ଚିକଣିଆ ଲାଗିଲା। He thought it to be the best horse, ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ, ଗୁଡ୍ ବେଟର ବେଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ଭାବିଲା। He brought, BROUGH, ଯୋଉଟା bring ର past form, bring ମାନେ ଆଣିବା, brought ମାନେ ଆଣିଲା, the tiger, ସେ ବାଘଟିକୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ଭାବିକି ତାକୁ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା, ଆଉଟ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେବୁଲ, ଘୋଡ଼ାଶାଳ ବାହାରକୁ। Then he put a bridle, ତାପରେ ସେ କଣ କଲା ନା ଘୋଡ଼ାରେ ଯେମିତି ଲଗାମ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଦୌଡାନ୍ତି ସେମିତି ଆଗ ଲଗାମ ଟା ତାର ଲଗେଇଲା, ବ୍ରାଇଡଲ, ବ୍ରାଇଡଲ ମାନେ ଲଗାମ, ତାର ଲଗାମ ଲଗେଇଦେଲା। ଲଗାମ ଲଗେଇଦେଲା ପରେ Tiger's mouth and rode on it, ride ର past form rode, ତାକୁ ଚଲେଇଲା, ତା ଉପରେ ବସି। The tiger didn't have such an experience before, ତେଣୁ ବାଘର didn't have ମାନେ ନଥିଲା, such an experience, ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା, ଜଣେ ଲୋକ ତା ପିଠି ଉପରେ ବସିବା, ବାଘ କଣ କେବେ କାହାକୁ ପିଠି ଉପରେ ବସେଇ ଯାତ୍ରା କରେ କି? କରେନି। ତେଣୁ ବାଘ ତାକୁ ବସେଇକି ନେଇ ପାରିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟରେ ବସେଇଥିଲା, ତାକୁ ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାର ନଥିଲା। It thought the thief was very powerful, ସେ ଭାବିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଚୋରଟା ବୋଧେ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମାନେ ମୋ ପିଠି ଉପରେ କେମିତି ବସିଲା। It became terribly afraid, ଏ ପୁରା ଅତିଶୟ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା, afraid ହେଇଗଲା, ପୁରା ଡରିଗଲା ପୁରା of the thief and started running with great speed, ଯେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ଏ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେତିକି ଜୋରରେ ଦୌଡୁଥିଲା ଆହୁରି ତାର ବେଗଟାକୁ ବଢେଇଦେଲା। started running with great speed, ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଲା। The thief did not have such an experience before, ଚୋରର ବି ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ, ସେ ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ଭାବିଛି, ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସିକି ବି ଏତେ ଜୋରରେ ଗତି କରିବାର ତାର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା। He thought he had selected the best horse, ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ କଣ କରିଛି ନା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ବା ବାଛି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଛି। He didn't imagine, ସେ ଇମାଜିନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବା କଳ୍ପନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ that he was riding a tiger, ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବାଘ ପିଠିରେ ବସିଛି, କାରଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ବାଘ କି ଘୋଡ଼ା। Because he could not see anything in the dark, କାରଣ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ବି ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ବାଘ କି ଘୋଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମର SGP2 ର ପଢିବା, SGP 1 ଟା ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଥିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସଟିକୁ ଏତିକିରେ ରଖିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।